Merci beaucoup. Naweza nikamwambia wafuate mfano wa son excellence Jean-Jacques Lakano, parce que ni excellence mwenyewe iko na vision de loin, kuwaelewesha tu wafuate mfano wa Jean-Jacques Lakano. Utakuwa sauna massage. Si mnajua mambo ya sauna? Unajua sauna? Eske mko mnaelewa kwanza habari za journalist sauna ni nini ya kwetu? Journalist uko naelewa ni Dira Umoja TV, Dira Umoja TV, Dira Umoja TV mjini Baraka inakujia na mambo ya maendeleo, mambo ya kisasa, mambo yanayojiri moja kwa moja mjini Baraka. Hapa tulipo ni mahali ambapo baada ya mwaka mmoja kutakuwepo na bonge la jengo, bonge la nyumba ambayo utajiswali maswali mengi, utajiuliza imejengwa na nani, katika quality gani, imetokea maeneo gani ili ipate kujengwa mahala hapa. Tumetembelea mahali ambayo nyumba yake gavana makamo wa jimbo la Kivu Kusini Bwana Jean-Jacques Lakano. Kutokana na tetezi zinazosikika mitahani zilitufanya tuwatembelee wahusika wa ujenzi wa nyumba hiyo ambayo yasikika kuwa ni nyumba ambayo yenye kuwa na quality ya kisasa, mwonekano wa kisasa, ambayo ina vyumba zaidi ya 40 na wafanyakazi ambao wanakwenda kuendesha kazi kwenye nyumba hizo wanakuwa ni zaidi ya 300. Nyumba hiyo imekwenda kuonesha namna gani maendeleo ya mji wa Baraka yatakwenda kuendelea kwenye hali ya ujenzi. Tumehojiana nao wahusika na usimamizi wa ujenzi wa nyumba hiyo, wameeleza yafuatayo. Ya kwanza mimi napaswa kwanza kujitambulisha. Mimi naitwa Amida Huseni Antoinette na mimi ndio chef de chantier wa hii chantier ya excellence Jean-Jacques Lakano. Ndio tuko hapa kwa chantier, sisi ni wasimamizi waangalizi wa kazi, na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu tuko na ndugu yetu anatoka province, alipenda naye akiangalia chantier hii inaendelea, na yeye pekee atajitambulisha kwa majina, kila mtu atajitambulisha. Sisi ni wahusika kabisa. Tunamshukuru Mungu na tunamshukuru sana excellence kwa kuletea maendeleo kwetu Baraka. Ungekuwa hata watu 2, 3 wala 5 beba alianzaga hii initiative saa kama gisi mkubwa na kuletea maendeleo, maana Baraka yetu ingekuwa ishaonekana kabisa, ingekuwa na sura nzuri sana. Yeye anajenga, yeye mwingine anajenga, yeye mwingine anajenga, na ingefikia sasa na yeye wakati yake sana kujenga vile ingekuwa inaonekana ya maana. Tunasema asante sana kwa kazi yenyewe kunatumika na upendo yenyewe kunaonesha watoto ya territory ya Fizi Kopri na vile Baraka. Tunasema Mungu aendelee kumnyang'anyia atuletee tu maendeleo zaidi kupitia hii yenyewe anafanya. Mama, avant tuyajiadresse kwa mama kutoka province mwenye anakuja tembelea kazi ya honorable excellence monsieur le vice-gouverneur, tutakuuliza kwanza wewe kama chef wa activité mwenye unaisimamia kwenye niveau ya vile ya Baraka, huko unapitia mafuta gani sana mwi kazi? Parce que nyumba tunazunguruka c'est à peu près 20 minutes tuko tunazunguruka, alors mwile 20 minutes labda kazi unakuwa unapitia vimoja vya nguvu sana. No, tunajua kama ni chantier ya mkubwa, ingekuwa kama magumu siwezi sema kama tuko na magumu. Magumu kabisa tupitii kwa sababu watu wote wako satisfied. Kila mtu anatumika kazi yake na analipwa jinsi kwa ile saa yenyewe anamaliza kazi na analipwa. Hatuna magumu kabisa. Kuhusu magumu, hatuna magumu kwa sababu tunapatia mtu, tunalipa mtu kila siku na kila sana. Mwisho wa mwezi, huyu ni wa mwezi analipwa, ni wa journée analipwa. Hatuna tatizo kabisa. Sur le plan ya finance, excellence iko na améliorer. Maana yake sur le plan finance, yeye ndio yuko chargé na finance na yeye aijiwa na atatuambia vitu yote. Bon, avant ya kujadiliana siku kila ndio tunaanza kwa mere kutoka niveau ya Uvira kwa leo, ikiwa kama ni makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini kwa muda. Mama, unatoka Uvira kwa leo na labda wewe kwa hapa sasa unajisikia na kama eski uliona kazi ziliendelea au zinaendelea mpaka sasa? Merci beaucoup kwa kunipatia parole. Mbele ya kwanza ndajitambulisha. Mimi ni Fatuma Shola Beatrice, protocole de staff au gouverneur.
Mimi ninashukuru sana kwa kufika hapa Baraka. Paske Baraka njo nyumbani na nilipenda nikuye niangalie mashantie ya Son Excellence Jean-Jacques Bakano. Patana na wakati iliyopita madepite wengi hawakufanya vitu kama na hivyo. Wengi walikuwa wanapata masilere, wanafanya mambo mbalimbali, lakini yeye aliaitia watu kama atawaletea maendeleo, na deja maendeleo imekwisha kuonekana kupitia hii nyumba yenyewe ambayo natia hapa. Hii deja ni sura ya kazi yenyewe anaonesha, kwa sababu sio jambo rahisi. Depute tunatumika kwanza, anatumika msufrasi mwepeke, mnajua kama kisi tuko tunapitia vita ya M23 inatunyanyasa, lakini japokuwa hiyo vita yeye anajitolea na kutupatia courage ya kusaidia watoto wa Fizi kwa maendeleo. Na hapa banasema kama bafundi avant kazi après kazi banakuwa toujours motivé kidogo par rapport na kazi hiyo wako nafanya. Eske ile ni habari ya kweli? Ndio, hiyo ni habari ya kweli, parce Son Excellence Jean-Jacques Bakano asema kitu. Yeye ni mtu wa kutenda, akikuaidia na anakupaitia, akikwambia atakupa kitu fulani na anakupatia. Wako wanapata pesa zao na chakula kama kawaida, wanakula asubuhi na magharibi. Na tuulizie pia, unaweza kuwa na ujumbe gani wa kuambia bale wenye banakuwa usina franga mu niveau ya Baraka benye bako inje nini bako kuma place ya bien, unaweza baambia nini par rapport à hiki tu kwanza ya Son Excellence? Sipo kunaweza nikawaambia wafuate mfano wa Son Excellence Jean-Jacques Bakano, parce que ni excellence mwenyewe iko na vision de loin, ni kuwaelewesha tu wafuate mfano wa Jean-Jacques Bakano. Est-ce que hii nyumba mko sire kama construction yake italeta maendeleo ya mzuri Mubaraka? Ndio, niko siri italeta maendeleo Mubaraka. Parce que niliona byumba inagabuliwa tofauti, kuko fasi za sport, kuko fasi za liksi, kuko tofauti sana. Labda unaweza ambia watu kwanza ajua hii paraporo na hili. En fait, ndaweza sema patana na hii initiative yake, ndio alitia ma initiative za mingi, alitia hiyo salle de sport, akatia supermarket, akatia boîte, akatia resto, salle de réunion, salle de fête. Ndio binemi na waza alitia katika chantier. Et pour yote ni maendeleo toujours. Mon explication iko un peu claire et aussi ya mzuri. Madame anaweza tuambia par rapport ya ile, atupatie explication kidogo par rapport na machambre gisi siko et aussi ba espace na anatupatia zingine ma explication par rapport na nyumba, wala benye batakuwa na besoin kutoka Bulaya na kukia Baraka siko na Julia sema nitalala mu nyumba gani kunivua Baraka. Ndio hii chantier ya Excellence ni chantier yenyewe iko na machambre 40 machambre kwa kulala. Kwanza pale ukikia na delegation yako maana ujue kama ujirasire kama baka batangaika. Kuko masale gisi ninabambia, kuko machambre ya pili kuko salle de sport. Au utakuwa sema niende kwanza vile vya zamani vya kwenda nakimbia bila viko tena. Ekipe yote ya sport itakuwa mule mwale salle. Kuko salle de réunion, salle de fête. Unaanza kuwa na Mubaraka tukwagi na salle de fête. Tunaenda Manganda, lakini salle yenyewe tunaleta hii ni salle hakuna, lakini mkuu anatuletea. Si ni maendeleo ile. Restaurant iko pale, ukisikia njala maana yote ni vya VIP. Hiyo restaurant itakuwa ya VIP. Unakuya maana kila kitu kishakuwa pale, vitu vya moderne venye anatuletea. Kuko supermarket vile kwenda kuuza tena vitu kwa masoko vile bishana na wakati. Unaenda mu supermarket utapata kila kitu utapenda. Utakuwa mchele, maragi, nyama, dagaa, mikeke mbichi ya kukauka. Sijui niseme hai vyote vya kizungu kisi mnayua vitakuwa mule na unaingia mule ndani. Ewa na sijui niseme hai. Na kutakuwa sauna, massage. Si mnajua mambo ya sauna? Unajua sauna? Eske mko mnaelewa kwanza habari za journaliste sauna ni nini ya kwetu? Journaliste uko naelewa nini? Sauna ni mambo ambayo yanapatikana maeneo ya Uvira. Unakuwa hata ushakuwa na ma 80 ans. Kuya mule msauna utapata massage mpaka unatoka mule unakuwa hata na unakuwa na 50 na ulikuwa na 80. Naelewa? Okay, merci. Naweza tuna financier atasema atuambie comment est-ce que kwanza la resco zinatembea yeko iko parce que ni kope nyiko na natoa franga za mingi.
est-ce que réellement bafundi wako na rizika et comment peut-être mko na kwa mna gérer mambo kwa excellence monsieur le financier. Bon, asante ndugu journaliste. Tutakupresenter kidogo. Naitwa Leji Ali Elakano. Bon, response yako par rapport na swali, naweza sema kama vitu ya franga ndugu yangu nakuwa ni secret. Vitu ya franga ni secret. Nimesema ke mtu mwenye na franga anakuwa onekana juste kama F. Na hii ni parmi F ya kuonesha kama franga ziko. Na franga ziko nafuata toujours mkondo wake. Ziko naenda selon principe yenye ko établi mkazi. Unasikia? Takukumbusha kitu kimoja. Kwa association moja baba mama inasema kama maendeleo mbele. Ile association hiyo inakuwa comme tuseme slogan. Unaona? Hatuwezi sema maendeleo bila kuona majenzi. Unaona? Majenzi partout au monde. Majenzi inakuwa ni facteur yenye inakuwa primordial ya kuonesha kama hifadhi inaendelea. Na mkuu wa excellence kujitolea kufanya kitu kama na hiki. Ni kwa roho kwanza ya upendo na ile usi nia. Unaweza kuwa na upendo au una nia na utafanya kitu. Donc kwa upendo na nia anapandisha kama kitu kama na hiki. Voilà un peu comme réponse aux préoccupations. Est-ce qu'il hakuna kwa kale difficulté kutoa lari kama difficulté kutoa lari. Kila kitu kunafuata sheria. Kwa finance tunasemaka l'orthodoxie financière. Donc à la base pour établir un système. Donc hapa kisi kunaona hapa ushanti. Tuko na système zetu connect. Na toujours à chaque fois dans notre franc tunasuivre toujours système. Na iko ya mzuri, iko ya mbaya, mais tunasuivre système. Hata mbili tunafanya système. Non, ile ni migration, ni secret ya kazi. Okay. Okay, sawa. Tunashukuru kameme kubakutana ku chantier inaonesha combien de fois on a suivre kazi. Parce que tungebakutana kule pembeni tungesema ki ile kazi tunatumikiwa mais bato wako wanaisuivre. Na comment est-ce que population toute communauté bangi ba considérer. Mais mungu ku kazi saa hii na de notre part aussi tunaba féliciter sana kubakutana ku kazi yenu na tunafanya hii entretien. Tunashukuru sana kwa hii. Katika fursa hiyo tumepata nafasi pia ya kujuana naye enjenya wa nyumba hiyo ambaye anakuwa ni mjenzi mkuu wa nyumba yake Jean-Jacques Elakano, ambaye anakuwa ni mtu muhimu kwa jamii. Anaonesha namna gani baraka inaweza kuendelea kwa taaluma ya ujenzi. Endelea na kazi hapa kwa Abo, kazi inaendelea mzuri. Sasa kisi mlifika mkaona kazi hakuna kupoa, ni shambra. Na labda comment est-ce que on a géré avec watu mingi? Unaona uko na batumishi ya mingi sana. Usemani comment est-ce que on a fikia ba gérer kazi et aussi sur le plan administratif. Kwa batumishi kazi aussi na kuangalia kwa sababu na ba gérer financier kwa même au niveau kwa gérer kwanza sur le plan administratif, tu dois utiliser une stratégie ya pédagogie. Pour gérer watu il faut kuwe comme un pédagogue. Il faut connaître le comportement ya kila mtu, kujifunza huyu anakuwa hivi, kujifunza huyu anakuwa hivi, juu upate réussite mkikosi chako. Deuxièmement, kwa gérer financièrement iko très simple. Avec l'appui ya mkubwa Elakano, kila kitu kinaenda sambamba. Na labda tujue baada ya siku gani au siku ngapi ndio ibalika hii? Ilianza na watu wao wanasema kama hisi najengewa mbio wala itaisha mbio. Alors si comment est-ce qu'on a sema hii nyumba avec détermination ya mheshimiwa vice gouverneur Jean-Jacques Elakano na soutien yetu sisi, nyumba sisi tunaitarajia kabisa kumkabidhi nyumba mwaka na nusu. Tuwe tushamaliza kila kitu. Kama kisi muliingia ndani muliona kila kitu kina demare. Ripu inaanza, makontroli yanaanza, tutafanya vitu vya ajabu. Hapa tunataka tupige mahema, tutoe nyumba ikuwe bijou. Message yako inaweza kuwa ni gani kwa pengine penye wanaanza kuwa na besoin ya kuconstruire mapalesa hizi au si penye wanaanza kuwa na besoin ya contribuer kwa development ya akili ya Baraka? Bo, mawazo yangu na shauri naweza kuwapatia, wakitaka kujenga wao natafuta wa technicien wenyewe wanavijua. Sisi hatutasema sana, every itasema. Kwa hiyo ni hiyo tu mtangazaji. Message aussi kwa son excellence monsieur le vice-gouverneur. Message tunampongeza sana kwa kukumbuka kwao
kwa sababu ndio mbunge wa kwanza mwenye anajenga kwao, tofauti na wabunge wote wenye wako kwa hii manda. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tunamwombea Mungu sana, kwa sababu huyu mtu akipita tena tutapata kitu kingine cha muhimu. Engineer, Asante ndugu mtangazaji. Mtazamaji wa Dira Umoja TV, baraka maendeleo, baraka amani, baraka mapya siku kwa siku. Jean-Jacques Lacano ni moja kati ya watu maalumu kwa maendeleo ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Bonge la nyumba, bonge la jengo. Dira Umoja TV, usikose kusubscribe, kucomment na kulike pia, lakini pia kushare ili upate kufuatilia kazi zetu. Ona kaka